Maayong adlaw, nakamatikod ba mo nga halos tanan relihiyon nagtudlo sa Biblia, nagtudlo sa Dios, pero wala mo kamatikod nga ang mga tao pagkahuman nila mo embrace sa relihiyon, ang kadaghanan nawagtangan na og gana sa pagsunod sa Ginoo nya, nawagtangan na og gana sa pagsimba, ngano nga ingon ana man na siya. So dunay sikreto nga gibuhat karon ang mga relihiyon, ngano nga ingon ana ang nahitabo. Kasagaran sa mga relihiyon mo ingon sila nga dunay Dios, apan moingon sila nga walay relihiyong makaluwas. So ang tendency ang mga tao pag maingon ka nga wala na relihiyong makaluwas, mulabas nga ang kaugalingon daw kuno sa tao maoy makaluwas sa usa ka tawo. So nasayod ba mo nga kana siya nga panudloan satanic na siya? So sa laktod nga pagkasulti, tanan relihiyon halos tanan na karon nag-embrace na og satanism nga prinsipyo ug wala na gyud tinud-anay nga nagsunod sa Biblia. So whether mutuo man mo ni ana or sa dili, mo agree man mo anag sa dili, mao jud na siya ang kamatuoran. Now what about the truth? Ang kamatuoran ba daghan og nawong? Some say truth has many sides, but the truth is singular. It is based on facts, not feelings. Dili pwede ang akong kamatuoran lahi sa imong kamatuoran. Kung parehos ta og facts nga gigamit, truth is not about what we want to believe. It is about what we can prove. O makamatikod nga daghan karog mo angkon nga sila usa ka Kristiyano apan dili na mo simba sa simbahan kay ang makaluwas daw kuno sa ilang kaugalingon ang ila daw kunong kaugalingon. Take note kana siya nga panudluan nigawas kana gikan sa mga relihiyon. So mulabas nga ang kaugalingon kuno maoy makaluwas, dili na si Kristo. Pero sa Bible ang gitudlo diha dunay usa lamang ka manluluwas, mao si Jesus Christ. Pero wa mo mahibo nga ang mga tao karon moangkon pud sila nga makaluwas pud kuno silang kaugalingon. So wala na gamit si Kristo. Ang gamit na lang ni Kristo kana na ang muduol sila kung naa sa kalisdanan, kanang dunay kalamidad, magampo ang mga tao kang Jesus Christ. Mo-appear dayon ang daghan kay nga mga picture sa YouTube, sa Facebook, mga video ni Jesus Christ, mga nindot kayo nga picture ni Mary, magsauban pa nga mga santos, maglupad-lupad nga mga anghel. Mulabas dayon pag dunay mga calamity. So moabot mo labas nga sa araw nga sa adlaw nga mangailangan ang tao, diha na lang mahimong importante ang Dios. So ang mga relihiyon karon, na ubang relihiyon nga magtudlo sila Dios nga pagkahuman manambal sila unya kanang maghimo nilang yaga-yaga ang kanana ang pamaagi sa Dios, kanana ang ilang itukmod nga magkirig-kirig ang mga tao pud nga ilang tambalan, nga naayo kuno nga magpakirig-kirig sa kuan basta klase ilang pamaagi. Dunay uban nga magtudlo pud sila og Dios, doon na po sila relihiyon nga mura og Dragon Ball nga mo kami-hami waves ang pastor nga mga tumba ang tanan mga member unya kada na ang mao kuno to nasudlan kuno sila sa espiritu sa Dios, nagamhan kuno sa espiritu nga magpakirig-kirig dayon nga magpatakag istorya.
anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Ghost. Ah, yeah. Sayad ba mo nga kana sila nga mga pamaagi, gihimo nilang katawanan ang trabaho sa Dios. Mga satanism kana sila, nagtakuban kana sila sa pagka-relihiyoso apan deep inside ang ila dihang tumong sa mga tao himuong binuang ang Bible, himuong binuang ang Dios. So kana siya nga mga pamaagi wala na itudlo sa Biblia. So daghan, that is why karon ang mga tao pag maghisgot nag Bible, mahimo na lang ni siyang katawanan. Tungod kay kana siya nga pamaagi, gikan ra pud na sa mga pastor ug uban pang mga pari ug uban pang mga relihiyosong grupo nga moingon sila nga wala kunoy relihiyong makaluwas. Ang ato na daw kunong kaugalingon. So mulabas diha nga ang Misaya ang matag-usa na sa tao dili na si Jesus Christ. Kay kung mo-accept ka nga si Jesus Christ mao ang Misaya, muangkon jud ka sa imong kagalingon nga dili ka makaluwas. Yes, you have that choice sa pagpangita sa kamatuoran apan dili ikaw ang manluluwas. Mao gid nay gitudlo sa Bible. Og kana siya dili na siya pwedeng nga moingon ka nga kana na ang hinimo-himo or inimbento. Tungod kay nagdeklara na si Jesus Christ, moingon siya, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Walay makaabot ngadto sa Amahan kun dili pinaagi kanako. So dunay usa lamang ka manluluwas. Nya gawas pa niana dapat ang usa ka tawo magpaubos sa iyang kagalingon. Dili siya moangkon nga siya ang manluluwas. Siya ang makaluwas sa iyang kagalingon, pero tungod sa mga relihiyon karon ang mga tao moangkon na sa ilang kagalingon nga sila kuno mao ang makaluwas sa ilang kagalingon. So kana siya mao na giingon ni Jesus Christ nga ang ilhanan sa tinuod nga relihiyon sama na siya sa usa ka kahoy. Makita na nimo sa iyang bunga. So ang resulta karon sa mga tao nga nagpadayon sila sunod-sunod sa mga relihiyon, majority sa ilaha ni full away na noon sa Ginoo, wa na noon maggasunod sa Biblia, wala na noon magsunod sa Dios. Kaya ang uban relihiyon karon ang ilang gibuhat karon kunuhay nagtudlo sila Dios apan ilang gihigpitan ang mga bawal. So ang resulta ni ana pag higpitan nimo ang mga bawal, ang mga tao malain sa Dios, mapahilayo sa Dios, mahadlok sa Dios. Kay ang ilang hunahon ang Dios daghan di kay bawal. So maglisod mi ana pagsunod sa Dios kay daghan magbawal. So mo nang ang uban mo ngadto na lang noon sa mga satanic nga mga organisasyon, sa mga klase-klase, mas muhatag pa sila bili sa mga fraternity kaysa sa ilang naandan nga relihiyon. Mas mo-attend pa sila sa mga meeting sa mga fraternity ug uban pang mga grupo, organisasyon kaysa ilang relihiyon. So tungod kay ang relihiyon itself sa iyang kagalingon sayop na ang iyang gitudlo. So ato na siyang gisgutan karon kay importante kaayo. So katong mga interesado sa kamatuoran ang ato mong gitudlo karon, nagtudlo ta parte sa pure teachings of God. Unsa gyud tinud-anay nga laraw sa Dios, unsa gyud tinud-anay nga katuyuan sa Dios. So kadtong mga ganahan sa ato ang panudluan, mga ilang ko gamayng favor sa inyo ha, palihog sa pag-like aron makasubaybay mo sa sunod nga mga video. Of course, kadtong mga ning like mao kadto sila ang maluwas, makasunod sa kamatuoran, pero kadtong mga nakabati apan wala mo sunod, wala mo hatag og bilin ining atong gitudlo, of course dili to sila maluwas, magpabilin to sila sa ignorance.
So sakit man pamation pero may kamatuoran. So sa laktod nga pagkasulti, ang mga relihiyon day karon kasagaran wala na magtudlo sa kamatuoran. So dunay mga rason ni ana, dunay political nga rason, dunay economic nga rason. Ngano man, economically kung masabtan sa mga tao ang tinuod nga gingharian sa Dios, mulabas nga ang Pilipinas maunay modominar sa tibuok kalibutan kay di ana diri ang hari. Dili mosugot ang uban nga mga nasod ni ana. Gusto pod sa uban nga mga relihiyon nga manatili ang ilang nasod nga hari sa tibuok kalibutan. For example, ang Roma, ang Amerika, ang uban pang mga relihiyon, ang China, doon na sila yung mga relihiyon pod nga gipakatap sa nagkalain-lain nga mga nasod. Ug kana nga mga relihiyon dagko na kay karon at isway usan na sa ilahang mga influence. Gigamit nila ang relihiyon para mahimo silang influential sa tibuok kalibutan. For example, ang Roma, ang pinakadako nga ang main office sa Roman Catholic Church tuwa kana sa Vatican. So kung mawagtang ang membership sa mga Katoliko, mohina ang Vatican, mohina ang Roma. So mao kana nga sa pagkakaroon dili na gyud nila itudlog tarong sa mga pari ug asa gyud ang tinuod nga relihiyon kay mabuking nga dinhi di ay manukad sa Pilipinas. Ngani ana day ang hari sa Pilipinas. Ug kung mahigmatan ni ana ang mga Katoliko, mubiya man sila. Mao kana nga ilang gipaningkamutan nga dili na gyud masabtan sa mga Pilipino ang kamatuoran o matago na lang gyud ni nga kamatuoran hangtod sa hantod. Pero ato lang ning gisulti alang ni atong mga nangita sa kamatuoran pero katong mga walay bili sa ilaha dili lang po ni nato ipamugos. Kay managingon nga ang kamatuoran, ang tinuod dili man angay ipamugos. Managingon nga ang kamatuoran mo gawas ra man gyud ni siya. So ang ilang giingon wala na kunoy importansya ang relihiyon, ang ato na lang kunong kaugalingon. Mo kita na kunoy makaluwas. See? So katawanan kay na pero daghan ang ning tuo ni ana. Yes, kita sa atong kaugalingon makapili ta asay tinuod, asay maayo, asay dautan, pero dili ta makaluwas sa atong kaugalingon kundi ang Dios lang. Si Jesus Christ ang nagpaila nga manluluwas sa unang kapanahunan ug karon ang balaang espiritu mao na pinagdala sa pagkamisaya, sa pagka-Dios. Mao na pud ni ang makaluwas tungod kay usa lamang na sila ka Dios. So asa man nato mabasa sa Biblia nga doon nagi usa ka mensahero nga nagdala sa kamatuoran nga kinahanglan jud nimo nga mosunod diha nga ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga gobyerno sa Dios nagdala gyud og kamatuoran nga mao gyud makaluwas sa tao. So ato na siyang mabasa sa Matthew Matthew 25. Okay, mga largo tangari sa kuan before na nato siya i-explain. Ingon diri, busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron sa milakaw aron nagpalit og lana. Sa wala na sila didto niabot ang pamanhunon, ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Okay, unsa din siya ka importante ni siyang kumbira sa kasal. So dunay duha ka klase nga dalaga diri sa verse 10. Dunay mga danghag, ang but pasabot ining mga danghag katong mga tao ba nga ning tuo nga ang ilan na daw kunong kagalingon may maluwas, danghag gani kanang ignorante ba sa kamatuoran.
Ang dalaga diri it represent to all religions, all members of religions around the world. Tanan mga relihiyosong tao nga nag-ila nga dunay Dios nga nagpaabot sa kaluwasan. Mga dalaga na sila sa pananaw sa Dios. So milakaw aron sa pagpalit og lana. So nangita sa kamatuoran sa Dios. Sa wala na sila didto, niabot ang pamanhunon. Ang bot pasubot ining pamanhunon mao kani ang hari. Ang tao nga nagdala sa kamatuoran. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam. So bot pasubot anang nakapangandam. Ang meaning ni anang nakapangandam bot pasubot pag abot sa hari, nakapangandam ready sila nga matuto. Mikuyog but pasabot pagkabati nila niining kamatuoran nga atong gisangyaw karon ni sunod nagpamimber. Mikuyog kaniya pagsulod. Okay, musulod ngadto sa kumbira sa kasal. So dunay covenant. Ang meaning ining kumbira sa kasal is a wedding feast or a divine marriage between the people of God and the king. So kung nisunod ka sa niining nga panudluan, nining pamanhunon, nining hari, nakadawat ka sa kumbira sa kasal or the new and everlasting covenant, dili ni siya ang baptism ha, ang uban nagtuor ba nga bunyag, o ni siya ang covenant tali sa hari ug sa mga tao. So diri lamang ni siya ninyo madawat sa kingdom of the Most High, diri sa muang organisasyon. So karon tanan nga mga tao nga gusto mo dawat sa kumbira sa kasal or wedding feast, sa English translation ini atong tan-awon makita na nimo sa King James Version, klase-klase ang translation ni ana. Sa King James Version imo nang makita, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Matigdan ba ninyo nga dunay marriage? Okay, ang dili makadawat na ng marriage, dili maluwas. Afterward came also other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say to you, I know you not. So wala ko kamo ikaila, kay wala sila kadawat ining marriage. So duna gid di ay bridegroom but pasabot ana hari nga magdala og covenant. Nga kung dili ka makadawat ni anang covenant, so kana siyang marriage, dili na siya literal nga nag-asawa ha, kanang tiyag nakaanak ka nga na marriage sa manmigang akong bana brad. So nadawat na namo, dili kay kana siya nga marriage, sumbingay na siya sa covenant tali sa hari ug sa mga membro, tali sa bridegroom, hari ug sa mga member. So sambingay na siya. Kung imo natan-awon diri sa kanana ang Bisaya, ang sambingay mahitungod sa napulo ka dalaga. Sambingay na siya, figurative na siya, dili na siya literal nga marriage. Tingmo anak ka nga nakasal naman mi sa akong bana brad, so nadawat na nako namo, wala pa lain na nga kasal. Kanang kasal nga gihisgutan diha, it represent to the covenant between the king and the people of God. So karon nga niabot na ang hari, kailangan madawat na nimo or else dili gyud ka maluwas. So muna nagpasabot nga naa gyud ay relihiyon, naa gyud ay gobyerno sa Dios nga makaluwas. Tungod kay naa diha ang hari ug naa diha ang iyang covenant, naa diha ang marriage nga gisgutan. So ato na siyang balikon diri pa lang daan. So sayop din ang gitudlo karon sa mga pastor, sa mga pari, sa mga ministro, sa uban pang mga preacher nga moingon sila nga wala kunoy relihiyong makaluwas, ang ila ra kunong kaugalingon. Sayop na siya. Kay never dili ka makakita na sa Bible kana nga panudluan. So ga imbento na lang na sila ana. Kay kita sa atong kaugalingon, yes, makapili tag asay maayo asay dili, pero dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. Ang makaluwas sa atong kaugalingon ang Dios sa iyang covenant. Nga naman bisan pag nakadawat ka ni ining marriage, kung dili nimo kinasing-kasing nga gidawat, wala nimo sunda ang balaod diri sa gingharian, mawalay bili ang imong pagdawat sa marriage or sa kasal. So dili makaluwas, dili ingon nga nadawat na nimo, maglakwat sa ka na lang. So doon na may mga member karon sa gingharian nga bantog kay na member na sila, gibaliwala na lang nila, wa na gani sila mag-update og naasa na sila. So nahimo silang member sa ato kaniadto,
pero wala na sila ga suporta. So but pasabot ang ilang membership mawa to siya bili, wa to gamit. So ato ni siyang balikon, ato ni siyang sabtog ayo ang sambingay mahitungod sa napulo kadalaga. So ato nang basahon karon og tarong. Niadto unyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron sa pagsugat sa pamanunon. Okay. Ang paghari kuno sa Dios nahisama niini. So pag naghari ang Dios, but pasabot na ay hari ana. Dili na kingless. Di na pareha nang ilang gingon nga wa kunoy hari sa katapusang mga adlaw na adi ay hari. Kay maghari gani ang Dios. So daa siya ay representative diri sa yuta. Na ay hari niya diri sa yuta. So kining mga dalaga adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga. But pasabot dunay mga relihiyoso nga mga tawo nga nagpaabot sa hari. Ambot pasabot ining pamanhunon hari. Kaso niabot na ang hari, dunay mga danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Okay, mayon kay kag danghag. Sayo naman mo kung say danghag. Sa example ni anang danghag kana bang diba nagbaktas mo. Napo mo kabuok babay nagbaktas. Nya naday 500 sa daan. Ang mga danghag tamak-tamakan rato nilang kwarta, pero ikaw nga abtik og mata, ikaw rin nakakita sa 500. Ana din sila si mo, uy naday kwarta saya nga, uy di man ako'y nakapunit. Nga naman danghag man sila. So niabot na karon ang hari, ang pamanhunon, kaso dunay danghag karon. But pasabot makabati ining atong video, di sila mohatag og bili, dili magpamember. So danghag na sila. So kamo nga nakabati nining video ha, nisunod mo nga ri karon sa pamanhunon, mahisama mo sa maalamon. Ano man wise, nakasabot man sa akong gitudlo unya misunod. Pero doon na po yung mga tao nga nakasabot pero dili mo sunod. So makonsider gihapon to sila nga danghag. Kay sakitan na may uban ko nga emotional. Prangka man ta kay mo istorya diri, masakitan dayon. Di gina sila mosunod, di gay na sila mo like tungod kay nasakitan sa atong istorya. Labi nagma-mention ang ilang relihiyon nga moingon ta nga dili tinuod. Masakitan dayon, madamdamin maning uban. So mao na mahimong dahilan nga di sila maluwas tungod sa ilang pagkaluodan. So atong explain og tarong, ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana. Okay nga igdudugang, okay, may kag wala magtagana og lana. But pasabot anang lana kanang gana ba, kanang pareha ko na nang mag-asawa nga wa naman kay lana, lonok na lang. But pasabot wa nay gana, makabati og partig relihiyo, partig Bible, partig kamatuoran, wa nay gana, mamati katugon na nga mamati sa tuwa karon di na mohatag og bili. Ay da kabati naman ko ni ana si pastor nagtudlo man pud og Bible, adi na may mamati gahari kay kanana ang sa among ministro pud ni gamit man pud og Bible. So ingon ana ang mga danghag wala sila gana tungod kay gisumulan na sila sa panudluan sa Bible, tungod kay natudluan sila sa mga previous nga mga preacher nga mao'y nagpatay sa ilang pagtuo. Sama sila sa mga nalaos nga mga tanom. Samtang ang maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana. So ganahan kay mamati uban sa ilang mga suga. Okay. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. So pareha karon mayon sila nga magpaabot yun ta kay hapit na moabot si Kristo. Di naman siguro moabot kay wa man mi nakakita. So wa man sila masayod, nangatug na sila karon. Ang literal kini siya nga pagkatulog, nangatulog ang mga dalaga, dili ni siya literal nga natug diha sa higdaanan ha. But pasabot ining nangatulog kana bang unaware. Kay pareha gud na nang
sa inyong lungsod nga nangatug magining mga tawo na karon iwa man gini padayon man gini sila suporta sa ilang mayor nga nangatug man gini sila but pasabot anang natulog unaware. Tungang gabi nakadto sa dihang nilanog ang usa ka singgit ania na ang pamanhunon dali kamo og sugata sila. So pasabot anang singgit kanabang nagsangyaw ania na ang hari, sugatan ninyo ang hari. Nang mata ang tanang dalaga og giandam nila ang ilang mga suga. Okay, masibot pasabot ni ana nang mata ang tanang dalaga. So bisan ang katong danghag ni sulay pagmata tungod kay for example ni atong year 2000 kutob ngari sa year 2012 nasayod ang mga relihiyoso nga mga leader nga end of the world na nga moabot na si Kristo, kaso wala sila masayod nga niabot na di ay nya ang ilang pagsabot kay mo bitaw tong nang mata ang tanang mga relihiyosong tao ato kay kana ang end of the world na lagi kuno. But pasabot nisulay sila sa pagpangita kang Kristo pero wa man sila masayod og asa abot si Kristo kay ang ilang pagsabot dito man sila ning base sa mga relihiyon nga nagtudlo sa ilahay di nasipyat sila kay ang mga relihiyon nagpataka pog tudlo. Lalimang ka ng mga relihiyon karon nga ilang gitudlo sa mga relihiyon nga tuwa kuno sa panganod. Tuwa kuno sa igbaw huwat-huwata kuno si Kristo kay tuwa kuno sa panganod nga manlupad kuno tang tanan kay i-rapture ta. Nga mahabilin na lang kuno ang inyong mga sinina. So sayop nga mga panudloan. So ato nang i-explain no kung unsa ang sakto nga rapture sa sunod. Kay sayop nang gitudlo karon sa YouTube ug sa Facebook ang nang rapture. So kaning pag-abot sa hari or sa Son of Man. Okay. So niabot na ang hari pero nang mata ni sulay pagpangmata ang mga uban pero kaso do na nga alay danghag og nangandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong mga lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw dili na paigo ang lana kun manghatag pa kami kaninyo, lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamo inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron sa pagpamalit og lana. Sa wala na sila dito niabot ang pamanhunon. So niabot ang hari. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam but pasabot ready. Moingon kag nakapangandam ready ni siya. So kung imo ning tan-awon sa English, dira sa English. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage. So dunay ready, andam. So moingon kag ready. Pareha karon no kanang nag-display ta niini nga kamatuoran ang measurement sa readiness sa usa ka tawo kana bang open-minded nya daling makasabot sa atong tingog mo na ibot pasabot anang ready person. That is why kanang mga teacher kung magtudlo na sila, maghimo na sila lesson plan, magtudlo na sila sa mga student nila, pag anha nila na sa tubangan moingon din ng mga teacher, children, are you ready to listen? Before na sila mag-create og mag-lesson, before na sila magsugod sa ilahang pagtudlo, mangutana na sila readiness party sa ilahang mga student. So sa atong panahon pud karon niabot na ang hari. Dunay mga tao nga dili andam nga modawat sa kamatuoran. So for example, makakita sila nining atong video murag samukan ra ang uban. Dunay uban makaana oy kana na ang pastor siguro na sa born again, pastor siguro na sa kanang kuan, lahi ang ilang pagsabot but pasabot the lack of readiness. Kasi dunay uban nga mamati sa to, uy tingalig tao na ni kibuloy, tao na ni kana na ang kuan. So lahi ang ilang pagsabot, lahi ang ilang interpretation og unsa ta. So kini siyang atong gisangyaw ha, this is the kingdom of the Most High. Dili ni siya ang mga saksi ni Jehova, dili ni ang mga tao ni kibuloy, lahi ning atong gisangyaw ha. So klase mo gud mga tao karon og pagsabot. Pareha sa uban akong mga member diha sa inangatan, nagtuo sila nga born again kuno ko.
born again pastor kuno ko. So dili ta born again pastor ha. Kaya na ang hari ta sa HHG. So kaning readiness nagpasab ang usa sa mga sign niya na nga you are ready, you have a correct perception of who I am. Ang imuhang pagsabot og kinsa ko sakto. Went in. So sa English misulod. So dunay mga tao nga nakabati nining atong gitudlo apan dili sila mo went in, dili sila mo sulod ngari. So that is why dili sila kadawat aring marriage. Tungod kay in order for you para makadawat ka niining kasal or kumbira sa kasal or ang covenant, kailangan maka baton ka niining duha ka prinsipyo, readiness and membership went in. So dunay mga tao nga yes nakasabot sila sa akong gitudlo diri pero dili man sila mo went in, dili sila mo magpa-member. So dili sila kadawat sa marriage. Then time will come nga kining covenant nga atong gi-administer karon dili na ni nato ihatag sa mga tao. And the door was shut. So mabot ang panahon nga sirad-an na ni. Afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. So naluwas ba sila? Dili, wala gyud. So dili na tinuod ng ilang gitudlo karon adunay mga relihiyon karon nga moingon nga motawag lang kuno og Lord kang Jesus Christ maluwas ta. Motuo lang kuno kang Jesus Christ maluwas na, sayop na. Kayo tanawa sa verse 11, nitawag ba na sila Lord? Kaila ba na sila kang Kristo? Pero nakailabas Kristo sa ilaha? I know you not. Atong basahon sa Bisaya aron masabtan nato. Unya okay, atong sa 110, busa ang mga danghag nga mga dalaga milakaw nagpalit og lana sa wala na sila dito niabot ang pamanhunon. Busubot ang hari ang 5 kanila kadalaga na nakapangandam mikuyog. Okay, nakapangandam mikuyog kaniya ngad pagsulod. Okay, dunay pagsulod gani nagpamimber ngadto sa kumbira sa kasal nidawat sa covenant. Unya gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga og misangpit sila, Sir, pasudla kami apan ang pamanhunon mitubag. Wala ako makaila kaninyo. So giklaro diha ni Kristo nga moabot ang panahon nga wala siya kaila ninyo. Ngano man wala mo kadawat aring kumbira sa kasal or kining wedding kung sa English pa. So unsa man ni siyang wedding? Again, dili na siya literal nga wedding ha. Ang uban magod pag makakitag kasal nga pulong iligid isabot nga kasal gyud. Sambingay ra na siya ang pasabot na covenant tali sa hari o sa mga membro. So madawat na nimong kasal kung gusto ka karon nga makadawat ni anang kasala. So magpamimber usa ka diri sa gingharian. Kailangan pa nimo diri nga magpamimber. Musulod jud ka. Kay naman diri nakapangandam. So ang measurement ana ang ilhanan nga nakapangandam ka karon kay andam ka karon nga mamati sa ako ang tingog nga andam ka nga mudawat ining kamatuoran. Mikuyog. Okay. Abot pa sabot ang mikuyog. Ug asa man ang tigom ni ini nga tingog karon ini nga gingharian karon mosunod pud ka. Dili kay nang hubya ka kay di pug ka makadawat aring kasal. Kay kung maghinubya ka but pasabot na wala kami kuyog. Pagsulod. So kailangan mag-apply ka. That is why diri sa gingharian mo apply ka og covenant. So naa kay pirmahan diri, naa kay application paper. Imo pong pangayoon sa ako para ka makadawat sa covenant. So ingon ana naa di ay relihiyon, naa di ay gobyerno, naa di ay gingharian ang Dios nga makaluwas tungod kay naa diha ang pamanhunon. So dili na tinuod ng ilang giingon nga mutuo lang kuno kang Kristo luwas na. So sayop na karon. That is why ang mga tao karon imbis nga nahimong
mga Dios noon nawagtang na noon sa pagka-Dios nyon nga moingon na lang noon sila silang kagalingon, di na lang mi manimba kay ang gitudlo man gud sa among pare sa among pastor nga wa kuno relihiyong makaluwas, ang makaluwas man kuno ang amo man kuno kaugalingon.